সম্পূর্ণ শরীরটা থাকে মাথাটা সুন্দর কথা বলবে। নাগিন বাংলা তোমার নাম বলে দাও তো। মেয়েটির নাম বলছে, নামটা প্রতিমা রায়। খুব সুন্দরী প্রতিমার মতো দেখতে, তাই প্রতিমা তার নাম দিয়েছি। প্রতিমা তুমি কি কি খাও বলে দাও। মেয়েটি খাই বলছে দুধ, ফল, মধু এক্ষুনি খেয়ে দেখাবে। তোমার বয়স কত নাগিন কন্যা? 18 বছর বয়স হয়েছে। সাপের শরীর আর মানুষের মাথা নিয়ে আগে বেঁচে আসতে হবে। তোমার বাড়ি কোথায়, বাসা কোথায়? মেলা কাহাম প্লাসা কাহাম মেলা তোর semua kan nangis segini baik. तो ये सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुझे सोची होगी। बालाजी 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 नंबर 1 ऑपरेटर निर्मल 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 नीरज 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 Kamu sama tuh, tren kata. Apa kayak malam tuh? आई बोले श्याम Ada. Ini. Kau menjadi
Ano man po ko? Saya marah bro. tay cà lia anh này lia to ra cái cầu nhá Puro na sa tamos baje ngito. Yo ko tawag lang. sampai na bahaba pengitang mo Teka. Yang di sana kan tuh. छोटे पुजारी जिनको नहीं करेंगे बाबा भुके नहीं करेंगे खराब करने के माना करेंगे हर जगह से शुरू और ये खुला है और ये चालू ही चला टैंकी चालू टैंकी शुरू टैंकी दरवाजा बंद हो जाएगा चलो आप जाओ टिकट मारो टिकट मारो बिल्कुल नहीं संदेश लगा है टिकट लगा लो Đang ơi, nãy chúng ta hành ca, ăn là mua lên tay trong chuồng nãy xích liền lên. Hả? Tham ta đây. Ăn vào, con nàoกิน คน nó ăn rồi có sao xuống này chẳng? Asal mana? Hah? Anggur di mana? Mana nyata? Coba coba. Tali ha? Or latar khalenga na? Latar. Tap thana se de. Ha? Puja. Bong apa nya jatsin ke local. Mana payung tu orang ka? Bawa. Hah? Babur kana? भैया जल्दी कीजिए सर 2 मिनट के बाद गेट खोल दिया जाएगा टिकट लीजिए लाइन पे खड़ा हो जाएंगे 30 रुपीज टिकट मिल जाएगा छोटे बच्चे को टिकट नहीं लगता आप लोग बच्चे को साथ लेकर देख लीजिए अगर आपका पसंद नहीं आएगा तो 30 रुपीज साथ बैग मिलेगा देख लीजिए 7 वाली लड़की नाक करना 18 सालों के लड़के अंदर में जिंदा देख के ये खाती पीती बात भी करती या आजू बाजू की 7 वाली लड़की ना आप लोगों के साथ बातों में करेगी 30 रुपीज वाला आके साथ देख लीजिए 1-1.5 मिनट के बाद गेट खोल दिया जाएगा ठीक है गेट पे खड़ा हो जाएंगे छोटे बच्चे फ्री बच्चे को साथ Mana kamu bela? Senang बाद में खाटो देंगे ही पूरा शरीर शांत रहते नाक Nah, memang ya Allah ada masalah. खूबसूरत है रात सामने की तरह अंदर में लड़की जिंदा देख लीजिए आप 18 सालों की लड़की के साथ बात भी कर पाइए फोटो भी खींच लीजिए काफी गुरु भाई हाथे কিন্তু 1-2 মিনিট সময় আছে আমরা গেট খুলে দেবো 30 টাকায় দেখবেন 30 রুপি 30 টাকা টিকিট লাগে না নিয়ে দেখে দেন আমার আপনার মতো রাখতে মানুষের তৈরি মেয়েটি আমাদের মতো কথাও বলছে খাওয়া দাওয়া করছে মেয়েটিকে দেখে যান যদি আপনার পছন্দ না হয় আমাকে বলবেন আপনার পয়সা আপনি ফেরত দিয়ে চলে যাবে হাজার হাজার মানুষ জায়গা থেকে চুম করে আপনিও দেখে যান অবাক হয়ে যাবে সাপের শরীর মানুষের দাদা কিভাবে বেঁচে আছে মেয়েটি কিভাবে কথা বলছে খাওয়া দাওয়া করছে 1 মিনিট সময় আছে গেট করবে আপনি টিকিট লাইনে চলবেন না
Anh mà thằng này. Sao sẽ đi? Đẹp rồi sao nào? Hả? Hả? Abang jangan semua, nadi. Nadi begini mistake aku. Nadi. তো গেছে ছিল তো গেছে 10 টাকা কাইসে পিস বুই কংসাতা আমার কাছে বিষ কাইসে পিস